La rose, évidemment, on la prend en tisane, je l'ai dit la semaine dernière. Une cuillerée à café de rose qu'on met dans une tasse et on fait couler de l'eau bouillante dessus, on couvre et on boit après 5 minutes, 10 minutes, ou bien on fait carrément une théière comme font les Moyen-Orientaux, une théière complète et on boit ça 2-3 fois par jour dans les moments de refroidissement, surtout en hiver. Et la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, c'est l'autorité médicale aux États-Unis. Elle dit que c'est bourré de vitamine C, donc la vitamine C est nécessaire justement pour accroître le système immunitaire, et donc il faut bien utiliser la vitamine C dans toutes ses formes, y compris dans les agrumes. فكنا بدينا في الأسبوع الماضي تكلمنا على الورد، وقلنا بأن الورد نقدر نشربه أيضا كشاي، وربما الطريقة الوحيدة اللي نقدر نشربوه بها. فما عدا الشاي نقدر نعمله السيرو كيفاش نعملوه؟ نعمله بأي نوع من الورد، الأحمر ولا الورد تاعنا الخوخي. نقبلوا تقريبا 50 جرام تاع ورد، نديرهم في 300 مليلتر تاع أقل من نص ريتلة نتاع ماء. نزيدوا نوجدوا 250 مليلتر نتاع العسل ولا 300 جرام نتاع سكر، ونوجدوا أيضا شوية ليمون. كيفاش نعملوا؟ نغلوا الماء، عندما الماء يغلي نزيدوا له الورد، نزيدوا له 50 جرام تاع الورد، ونزيدوا ممكن نزيدوا توابل قرنفل، ممكن نزيدوا شوية قرفة وقرنفل. ليش؟ لأنهما مضادين للفيروسات، مهم جدا ويقووا المناعة تاع الإنسان. فنقدروا نزيدوا هذا ونخلوا الشاي هذا يطبخ على نار قليلة، نار هافتة، لمدة تقريبا 20 دقيقة. في هذا الوقت نحوا من نار الورد اللي كان يغلي، ونزيدوا له العسل 250 جرام أو مليلتر تاع عسل، 300 جرام تاع سكر، ونزيدوا له الليمون ونخلوه يبرد. عندما يبرد نديروه في الثلاجة، ونقدروا نخلوه لمدة شهر. كل يوم نعطوا للأولاد، كل يوم نعطوا لهم ملعقة نتاع قهوة 3 مرات في النهار، ملعقة تاع قهوة 3 مرات في النهار. Donc le sirop de rose, on peut le faire avec une cinquantaine de grammes de rose, 300 ml d'eau, 250 ml ou grammes de miel, 300 ou bien 300 grammes de sucre. On prépare du citron, girofle, gingembre, cannelle, des épices aromatiques. Alors on fait chauffer, la méthode, on fait chauffer l'eau. Une fois que l'eau chauffe, on ajoute la rose, les 50 grammes de rose. On ajoute des cannelles, girofle, gingembre, qui sont très antiviraux et qui sont réchauffants ensuite, parce qu'en hiver on a besoin de la chaleur. Et on laisse sur feu doux pendant 20 minutes. Après quoi, on retire du feu, on ajoute le miel ou le sucre, et on ajoute le citron et on laisse refroidir. On mélange bien, on laisse refroidir. Et par la suite, on fait passer et on met ça en bouteille et on le garde au frigo. Et tous les jours, on donne aux enfants 3 fois une cuillerée à café dans la journée, dont une au moment du coucher.